أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا كاذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بدون لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلما جئوا لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل ونسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عندك الرجوم القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المصمون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نذكرهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله طعامه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزلون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى عليهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إذ كانت لنا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في جلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام
قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضلنا منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا ينزل قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الأرض وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسر الخمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسر الخمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة وعلى الذين أنعمت عليهم من الله سبحانه الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا رب محمد وآل محمد وصل على محمد وعلى آل محمد وجزيه محمد صلى الله عليه وسلم وآله سبحانه
همومنا كافا هم فرج همنا وغمنا وحالنا فرجا عاجلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك جعلت سورة ياسين لمن قرأها ومن قرأت عليه الف شفاء وألف قوة وألف دواء وألف علم وألف بركة وألف سلامة وألف حاجة وسلمتها على لسان نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين مع تحمل صاحب خير دار دابرة عن كل مضرة يا قاضي الحاجات ويا دافع البليات اقضي حاجاتنا يا الله اقضي حاجاتنا يا الله ويا إله الأولين ويا إله الآخرين ويا خير المرسلين ومن أنزلته عليه يا رب العالمين من بركة سورة ياسين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك شفاء عاجلا كاملا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم بحق شيخنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya kita menamakan Hudul Al-Furqan membaca menaqib Syekh Saman. Jadi dengan niatan mudah-mudahan Haji Rustam sekeluarga beserta abah beliau diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, berkat umur, rezeki yang banyak lagi halal mudah mendapatkannya, kita juga dapat juga. Amin. Ada Haji Rustam aja kita dapat juga. Nah, jadi limbah baca menaqib hanya kita membaca qasidah Syekh Saman. Beliau kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iyana wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin sallallahu alaihi wasallam. Karimah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمد أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به أنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية سنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في زهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعين في سبيل النور وبعد. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samani Al-Madani radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna dzikri awliya'i tanzilur rahmah, maka maqal Rasulullah, barang siapa bermula ketika dibaca manaqib aulia Allah taala itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diitikadkannya dengan yakin hatinya bahwasanya yang dibaca manaqib atau orang itu benar-benar wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan suatu rahmat, maka dengarkanlah cerita-cerita kekasih Allah Subhanahu wa taala, kemudian bila bisa diamalkan. Kenapa sampai Syekh Saman ini, aulia ini diangkat Allah menjadi kekasihnya Allah? Padahal sama lawan kita. Beliau manusia, kita pun manusia. Beliau memiliki hidung, kita pun memiliki hidung. Cuma satu yang membedakan, beliau diangkat menjadi kekasih Allah, kita tidak ada. Karena beliau selalu musyahadatul wujud. Dan beliau itu selalu berdekatan lawan Allah dan Rasulullah. Itu aja penyebabnya.
Buktinya kalau kita mungkin jam 2 jam 3 bangun cuma kencing, habis kencing cuci guring lagi, mau juga kada guring nonton bola atau main PS, main game. Tapi kalau orang-orang seperti Syekh Seman ini, beliau takarub mendekatkan diri kepada Allah, dibawa beribadah. Nah itu. Di samping itu juga beliau-beliau aulia-aulia Allah, lebih-lebih lagi Syekh Seman ini, ketika sudah gugur kewajiban beliau melaksanakan perintah Allah, beliau itu tidak mau lekas, mau berpisah lawan Tuhan. Kalau kita ini ketujuh imbas sudah mengerjakan perintah Allah kewajiban, langsung berjauh lawan Tuhan. Buktinya sering kita lihat di masjid, di musola, bila sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pasti keluar dari masjid. Berwirid tuh kadang mau. Padahal wiridan itu yang akan membantu kita. Di antara di dalam wiridan itu yang sering kita dengar fadilahnya itu banyak, seperti baca istighfar 3 kali, ya kan, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barang siapa orang itu membaca sesudah sembahyang, lebih-lebih lagi itu sembahyang maghrib, asar dan subuh, maka dosa orang itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang membaca ayat Pak, Anda jadikan kekasih Allah. Di dalam wiritan ada lagi yang baca ayatul kursi. Barang siapa, kata Rasulullah, orang itu membaca, merutinkan membaca ayatul kursi, hadis Nabi, setiap sesudah sembahyang, maka nanti yang titian Shiratal Mustaqim panjangnya 5.500 tahun, dan itu besarnya jembatan mata pedang dibelah jadi 7. Orang yang mengamalkan baca ayatul kursi habis sembahyang itu dijadikan Allah sejengkal, sehingga dengan kita mengamalkan ketika hidup habis sembahyang ayatul kursi, maka yang 5.500 tahun jaraknya, jauhnya jembatan itu dijadikan Allah pendek sejengkal. Untungnya tak. Jadi setiap kali yang disunatkan oleh Rasulullah itu datangnya dari Allah, kita amalkan. Kita mengajar-ngajar dunia ya kayak itu juga, apalagi juga mengajar HP aja. Di pojok masjid, di pojok mainan. Misalnya kalau sudah mulai sekarang toh anak-anak muda sudah seperti itu, apalagi Tuhannya jauh anak jadikan wali Allah, jauh gitu. Ini diantaranya lah. Dan radhiyallahu anhu juga memiliki tabiat kebiasaan beliau. Apa tabiat Sidin? Yaitu kasih sayang kepada orang-orang thalibul ilmi, orang penuntut ilmu disayangi Sidin. Kenapa? Karena keutamaan orang menuntut ilmu itu luar biasa. Sudah kada kawa kita menuntut ilmu, menyayangi dan berteman sama orang penuntut ilmu, dapat juga sawabnya, dapat juga keberkahannya. Jadi kada salah kalau kata Rasulullah SAW, julusu sa'adin indal ulama ahabbu ilallah subhanahu wa ta'ala min ibadatin alfi sanatin, atau maqala Rasulullah. Orang yang duduk bersama ulama, orang yang duduk lawan orang penuntut ilmu, orang yang duduk seruangan dengan penuntut ilmu, dengan ulama, duduk sesaat itu lebih dicintai Allah dibandingkan ibadah 1000 tahun. Kekanakan. Makanya itu bila diundang orang berkolak-alakas datang, jangan kena-kena, apalagi bagian penerbangan, mentang-mentang diperlukan orang, kena-kena datang aku, kena-kena datangin aku, mbak, kada aku datang kan tinju orang mulai, nah, amun ulu jadi panitia aja, aku kampihi doang, mbak hari bisi rombongan dia hari itu wampihi, yang menerangnya kasihan tuan rumah, karena bila kita diundang orang,
kita mau datang berdahulu, senang tuan rumah, gembira. Lalu kita kembali ke hadis Rasulullah, idkhalu surur ala qalbi mu'minin khairu min alfi karamatin. Barang siapa orang itu menyenangkan hati orang dengan kita diundang, mau datang, senang tuan rumah itu, maka kita yang menyenangkan hati tuan rumah itu lebih hebat dibandingkan 1000 orang mati berkeramat. Nah, itu diantaranya bagiannya lah itu tabiat sidin sayang lawan penuntut ilmu. Oleh sebab itu carilah teman yang suka menuntut ilmu. Nah itu jangan mencari yang kacau juga, kawan yang kacau, yang jadi kacau enak. Lalu berbarang-barang jadi teman, jadilah barang-barang. Dan kepada orang-orang yang alim, nah orang alim dikawani. Sudah kada kawan, seorang jadi orang alim, anak barang dikawanakan, suka menuntut ilmu orang alim. Oh kada kawan juga mencari kan orang alim. Nah, apa itu orang alim? Orang alim itu bersurban ya ada. Berselendang hijau lah ada. Orang alim itu orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu setelah dapat wasma'u mendengarkan serta wa'amilu dan mengamalkan, itu yang namanya orang alim. Nah, maka beruntunglah kita memiliki anak alim, keluarga alim, kawan-kawan orang ulama. Itu disyukuri. Sedikit banyaknya kita akan mendapatkan syafaat dari teman kita. Ingat kalau pepatah ulama-ulama, barang siapa berteman lawan orang jual minyak harum, tak umpat jua bau harumnya. Ya kan? Tak kawanan orang sugih, tak umpat jua sugihnya. Oleh sebab itu minggu kemarin diulang dan diulang sampai minggu semalamnya lagi oleh almarhum Abah Guru Supomplo ketika pengajian. Itu ulangannya apa jadi? Jangan sampai kada sepertiga malam doakan 2 orang golongan ini. Siapa itu? Yang pertama ya Abah Guru, ulama yang ikhlas, yang diundang lekas datang, yang diundang tidak mengalihi seorang itu ikhlas. Apalagi ibadah datang kada mentargetkan isi amplop bejatah, apalagi belum hari hanya ceramah 50% dikirim badan transfer. Ada nanti itu lain ulama namanya ulama. Kalau pengertian ulama itu adalah yang tadi kita sampaikan pertama, menuntut ilmu, mendengarkan dan mengamalkan. Jadi bila orang yang ada yang seperti itu bukan ulama namanya. Nah itu supaya kita paham lah, orang-orang ulama disayangi, dicintai, jangan sampai dimusuhi. Apalagi di kampung ada ulama rumah parada, sananya ulun jadi RT, ulun carikan tuh kos-kosan, ulun gratisakan. Bila ada ulama nama si bujangan, ulun bisa adik urai itu bang kawin dengan adikku. Tuh ulun ya dulu waktu hidup almarhum guru kita, guru apa lagi di sini, jaka ulun bebinian guru ulun siap mendaftarkan jadi bini pian yang keempat ya. Ketawa sih dirinya, kami ada jadi aja. Nah kenapa sidin alim? Ya Allah sudah alim, kemudian disenangi orang, bisa memimpin seorang, kada musalah. Dan orang alim itu pasti pemurah. Tidak ada orang alim itu engken, kada ada sejarahnya engken lalu. Ini ada juga ulama sedekah, bahasa orang bersedekah, pemalar lalu hidup. Nah, hati-hatilah. Itulah apa kata Rasulullah, as-sakhiyyu qaribun minallah wa qaribun minan nas. Orang yang pemurah itu, orang itu dekat lawan Allah dan dekat manusia. Wa qaribun minal jannah, dan dekat lawan surga. Kalau ingin mengetahui di dunia siapa-siapa wajah-wajah orang-orang ciri penghuni surga, lihati ketika di dunia itu engkenkah kada?
Engken kah? Ada. Bila engken, jangan harap karena surga. Wal bakhilu, dan orang engken apa? Ba'idum minallah, jauh lawan Allah. Ba'idum minan nas, kawan kada mau maraki. Berjauhan kenapa? Engken. Ya apa? Nukar nasi pakai grade. Ongkirnya berapa? 7.000. Timbah datang, ya Allah, grab datang, pesanan sampian gae berapa, ongkirnya 7.000. Duit ini nak 10.000 ya tuh bersuara alhamdulillah 3.000 daripada engkennya orang tua. Padahal itu jam berapa? Jam setengah 12 malam. Sudah setengah 12, sudah rintik-rintik hujan. Maka yang dilihatin pulang di belakangnya ada bininya menggani. Urunlah kita beto angsul ditang 3.000. Apalagi urusan mendahulu. Jadi orang-orang yang seperti itu kada mau. Dalam riwayat yang kita tahu, barang siapa orang yang syahid, pemurah, pasti kada sempat habis di tabungan, di dompet ada pernah masuk. Kenapa ulun berbicara seperti itu? Karena sudah membuktikan. Alhamdulillah. Sampai-sampai dia Nabi itu apa lagi? Wal jahilu as-sakhiyu ahabba ilallah. Orang yang bodoh, orang yang bahasa Banjar itu umulan. Tapi pemurah itu lebih dicintai Allah dibandingkan min abidil bakhilin, daripada orang yang ahli ibadah tapi walau karena jahil. Biar orang tuh bodoh, kada pintar, tapi kada engken. Itu. Tapi baguslah kita bila dia ustaz atau guru tuh kada engken. Sebentar lagi akan terlihat banyak. Alhamdulillah nih, Julijah para ya Allah. Tentang berkorban nih. Ditakoni kemana pengen korban berparang 4. Anak memotong korban di mana palapan guru 3. Oh iya Pak, batu lagi guru jar di kelayan 7 Mai. Batu lagi tiram pulang jar jam setengah 2. 7 2 ma pian bang guru ngede ya kok ya. Bawa parang 4. Padahal duit sih banyak kan. Jangan balasan aku nih kada begawi, bujur kada begawi, tapi hasil amplop yang tiap hari kena banyak. Bujur berkorban tuh hukumnya sunat, tapi ancaman Rasulullah tuh ya kan? Barang siapa orang itu tidak mau berkorban, maka hendaklah mati dalam keadaan Yahudi wa Nasrani. Itu ancaman Rasulullah bagi orang yang memiliki harta berlebih tidak mau berkorban. Dengan cerita-cerita seperti ini kita mengetahui bintare, oh seperti inikah akhlaknya, kebiasaan seseman itu. Dan seseman lagi sangat sayang sekali kepada kedua orang tuanya. Mulai dari kecil sudah, termasuk seseman ini juga suka berkhidmah kepada segala orang-orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW. Ujar orang Banda itu bahasanya melayani tamu yang ingin ziarah ke makam Rasulullah. Cerita yang lu dapat dari almarhum Abah Guru bahwasanya apa? Ketika orang datang, apa dia seseman? Pian dari mana? Ayo ke rumahku dulu, mandi-mandi dulu, makan-makan dulu. Bila sudah habis itu istirahat, sudah siap ku antarakan ke makam Rasulullah. Inilah akhlaknya seseman. Mudah-mudahan kita kata juga seorang aulia Allah aja ziarah kubur. Kita ada aulia mengharapkan kubur. Kan dalilnya ada guru. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kuharamkan kata Rasulullah kalian menziarahi kubur. Maka itu belajar ilmu itu jangan nanggung, jangan dibakat-bagat. Itu hadis turun ketika di kota Mekah.
Kenapa sampai Nabi itu melarang di antara sahabatnya itu ziarah kubur? Karena ketika itu Islam belum berkembang dengan pesat, dan mereka pun ketika ada salah sama almarhum, mereka mendatangi kubur sambil menjeduk-jedukkan kepalanya ke nisan kuburan sampai berdarah. Dengan berdarah kepalanya, anggapan mereka dosaku nih lawan almarhum sudah dimaafkan. Nabi melihat, lalu kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kuharamkan dirimu mendatangi kubur. Apabila seperti ini, itulah orang jahiliyah. Setelah hijrah, dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala ke kota Madinah, ya kan? Di antara sahabat ada yang ikut dengan Nabi, ada yang kecapean, ada yang garing meninggal dunia. Beberapa saat kemudian di antara sahabat yang masih hidup ini mengantarkan jenazah. Beberapa hari esoknya pulang didatangilah oleh sahabat, dan sahabat yang lain melaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kemarin itu yang di kota Mekah engkau haramkan ziarah kubur? Tuh teman kita yang telah meninggal dunia, sahabatmu ya Rasulullah, mendatangi kubur Rasulullah. Apakah mereka tuh kadang mendengar dengan nasihat sampean? Dilihat oleh Rasulullah, ternyata sahabat yang kota Madinah mendatangi kubur untuk membaca Quran, bertahlil. Hadisnya apa? Fazuha. Ini namanya nasah wal mansuh, di usul fiqh namanya. Di mana belajarnya? Pesantren. Artinya apa? Ziarah kubur kalau untuk membaca tahlil, baca Quran itu boleh. Yang kadang boleh menjiduk-jidukkan kepala ke nisan kuburan sampai berdarah. Karena jahil, karena bahlul, karena mau menuntut ilmu. Nah itu diantaranya pintaranya. Dan saya seman ini bin Abdul Karim Al-Qadhi Al-Hasani As-Samani Al-Madani mendapatkan dari Allah SWT hak memberikan syafaat 70.000 orang masuk surga. Sidinnya, ayo, salah satu daripada sekian banyak umat Rasulullah dapat keistimewaan seperti itu, bisa mengajak, bisa membawai 70.000 orang yang mengikutinya, yang dicintainya, dan yang selalu menjadi murid-murid beliau. 70.000. Nah, kita itu juga salah satu umatnya Rasulullah. Ya jadi tadi, usahakanlah berteman dengan ulama yang bujur-bujur, ulama yang penuntut ilmu, mendengarkan dan pulangnya mengamalkan. Adapun di Indonesia ini murid-murid daripada almarhum Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini adalah beliau dari Indonesia. Yang pertama Qutbuz Zaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di antaranya di Indonesia. Yang kedua Qutbul Maktum Syekh Abdul Abbas Ahmad At-Tijani atau pendiri Thariqah At-Tijani. Yang ketiga Qutbus Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Yang keempat Qutbus Syekh Abdul Wahab Bugisi, minantu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang kelima Syekh Abdul Rahman Al-Batawi, kakek mufti Betawi dari pihak ibu Habib Uthman Abatawi. Yang keenam Qutbus Syekh Daud Al-Fathani. Nah itu diantaranya di Indonesia yang masyhur daripada murid-muridnya. Dan pesan dari Al-Mu'abah Guru, barang siapa orang itu mengakali membaca manaqib dan mengamalkan nasihat pesan dari Syekh Seman, maka akan dijadikan wali kutub semuanya murid beliau. Apa diantaranya? Amalkan sesudah sembahyang subuh la ilaha illallah 166, ya kan? Allahu Allah 6. 77. Hu itu tulisannya huwa, tapi kan diwakaf hu 77. Kemudian dibaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu tariqah Syekh Seman.
Apa fadilahnya guru? Fadilahnya orang yang mengamalkan itu sesudah semi subuh tanpa berbicara bahasa Indonesia, maka yang pertama dimudahkan segala rezeki orang itu. Dan yang kedua, tidak akan meninggal di dunia sebelum melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijab itu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, orang yang mengamalkan zikir tadi dan doa tadi 4 kali diulangi tadi. Yang ketiga, melihat surga. Ia qadatan hanya meninggal dunia. Nah, itu diantara daripada khasiat atau fadilahnya mengamalkan daripada Syekh Amalia Thariqah Syekh Samania. Kemudian yang terakhir kata beliau, dan masih banyak lagi, jangan sampai kadang Yazidin itu sembahyang berjamaah, wuduan wa asyiyan wa qiyaman wa qu'udan wa ala dhunubikum, pagi, sore, berdiri gak duduk, yalah usahakan sembahyang berjamaah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, man adrakal jama'ata arba'ina yawman kataballahu lahu bara'atun minan nar. Barang siapa orang itu memperdapati sanggup sembahyang berjamaah 40 hari, maka dicap orang itu sebagai penghuni surga, lepas siksa api neraka. Nah, usahakanlah seming berjamaah, lawan binikah, lawan anakkah. Ulun di rumah tuh bertiga, ulun, bini ulun, lawan Ahmad Alfian Nur Kamil. Bila mamanya haid, ini jadi makmum, nak qomat. Nggih. Dan subuh dalam beberapa minggu ini sudah mau bangun subuh. Waktu bila orang adzan, ulun berwudu untuk ngeketek lampu kamar. Aslinya remang-remang, gua ketek tarang. Pah, apa nih terang-terang bah? Subuh nakai. Maunya berwudu. Bekami berwudu sembahyang berjamaah. Nah, senangnya hati ulun, padahal umurnya baru 8 tahun, belum 9 tahun. Kalau sejak dini sudah seperti itu kebanggaan luar biasa. Maulid jangan sampai kada kayak itu. Mentang-mentang bermaulidan subuh jam 9, bagus. Tetap dikerjakan, namanya subuh kodoan. Tapi ingat, jangan hari-hari. Itu sembahyang duha jadinya. Apa ya? Nah. Ntar apa boleh aja Imam melangkah tembus, buka pintu tembus ke Madinah. Kau aja, iya kau aja. Jam 10 sih subuh di sana, ya 5 jam. Gawat. Tadi masih koma pang belum titik tadi. Itu aulia pang lah pada kau. Jadi jangan heran kalau seandainya beliau karena seandainya puasa ya Allah, di sini malam, sini hilang siang. Kenapa? Ini ke Afrika mas malam. Jadi makan di sana masih cocok dengan sehat benar aja. Nah, itu diantaranya daripada yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, lebih-lebih lagi menuntut ilmu, mencintai orang-orang alim, dan berteman dengan fuqara wal masakin, menghormati orang tua, dan lebih-lebih lagi tolong sembahyang diperhatikan baik-baik. Kita pun baik ulun maupun pianlah tolong jangan sampai bebarang pada belajar masalah sembahyang. Muadzin itu juga. Jadi sebelum ulun akhiri, ya sering mendengarkan tuh muadzin tuh bagus bang suaranya. Cuma ya berantakan amburadul tuh. Yang di otaknya tuh hendak gaya bayati tahu setengah adzan tuh. Yang kayak di Mekah yang Allahu Akbar. Bujur aja tuh bagus, tapi al tuh ada kah guna musabdah di situ? Pada hari Jumat kan siapa yang salah? Panitia masjid. Orang Allah itulah
Bolehlah Allah, boleh guna musyadah ada, guna musyadah memang non aja. Bila mem atau bertasydid itu guna musyadah bemandak aja. Kenapa bemandak? Di situ ada ajal bungas. Ini perhatikan ya. Dan yang terakhir, perlu ingatkan kembali baca Fatihah semuanya harus merimis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Beda dalam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ketahuan belajar kada. Yang kedua biasa ruban gonol kah? Kalau ulun pribadi, maaf, itu paham, mufaraqah. Kan kita sangka baik, Ustaz. Bujur sangka baik bukan di situ letaknya. Bukan di situ. Nah, itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dengan baca menakib yang singkat ini, hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hajat tuan rumah, Pak Anda Haji Rustam dan keluarga. Mudah-mudahan beliau disehatkan badan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, serta diberi anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini juga dikumpulkan nanti di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anatil Ganiyah Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Allahumma salli
علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الصلاة على نبينا محمد وفي العود محمد المصطفى حبيبي وسائر الآل والجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا أكرم الخلق يا خير
Allah ya Rahman lana
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alhu awsan taqabbal thawaba min al-Qur'anil 'azim wa ma'ana min la ilaha illallah. Wassalatu subhanallah bihamdihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa biha ila hadrati 'abdi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sadatina a'immatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa ali Rasulillah ajma'in wa an tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila sadatina fakil muqaddam ali wa ala bil usuli mawfurihim bi anna Allah ta'ala yaghfir lahum yarhamhum thumma istamana huna bi sababihim ij'al lahum ma'idan law bayna yadayhim Allahumma izabal lahum minan nar ashtal lahum nasatan lahum minan nar wa fikaka lahum minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum wa walidina
أحيائنا ولأمتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة. اللهم زد الرحمة المغفرة والطيبة رحمة الشافة من القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المرحوم Haji Matasin Ibn Abdullah wal almarhum Hajjah Khadijah binta Matali wal almarhum Badrun Ibn Haji Ilmi wal almarhum Haji Anang Sukri Ibn Haji Anang Tariq wal almarhum Haji Habibah binta Muhammad Yasin wal almarhum Haji Ali Mansur Ibn Haji Ali wa almarhum Haji Alamah binta Haji Wahab wal almarhum Haji Hasim binta Haji Ali Mansur wal almarhum Haji Masraf Ibn Haji Busra. Allahumma jal qabrahum min fatil jinan wa la tajal qabrahum ya Allah min fatil niran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا